تصور نہیں کہ مستقبل قریب میں بلکہ ایک طویل عرصے تک ایک صحت مند اردو معاشرے میں ہم سانس لیتے رہیں۔ شکریہ۔ بے حد شکریہ ڈاکٹر گل رانا۔ دور حاضر میں اردو طنز و مزاح اور فروغ اردو، یہ مقالہ آپ پیش کر رہی تھی۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کو، جو کہ اس قومی ویبینار کے بھی ایک محرک رکن کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک بہترین استاد بھی ہیں، جو ہمہ وقت یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ تمام جو ان کے شاگرد ہیں وہ عصر حاضر سے ہم آہنگ ہو جائے اور نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہو جائیں۔ تو میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ مقالہ پیش کریں، اور مجھے آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وقت کا خیال رکھیں۔ عصر حاضر میں اردو تدریس کے جدید وسائل، اس موضوع پر آپ اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ عالمی سطح پر اس قومی ویبینار کے جو لوگ ناظرین ہیں سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے عصر حاضر میں اردو تدریس کے جدید وسائل۔ میں 8 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اردو عالمی سطح کی مقبول زبان ہے۔ ہندوستان میں یہ ایک بڑے طبقے کی مادری زبان ہے۔ یہ زبان ہمارے تعلیمی نظام میں بھی رائج ہے۔ اردو میڈیم اسکولوں کی ایک بڑی تعداد ہے، جہاں اردو بحیثیت زبان دوم کے علاوہ دیگر مضامین بھی اردو میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تلنگانہ میں اقامتی اسکولوں میں اردو کو ایک مضمون کے طور پر رکھا گیا ہے۔ 10ویں جماعت کے بعد انٹرمیڈیٹ اور ڈگری کی سطح پر کوئی ایک زبان بطور زبان دوم پڑھائی جاتی ہے، جس میں اردو پڑھنے والوں کی ایک خاطر خواہ تعداد ہے۔ جامعاتی سطح پر ریاستی اور قومی جامعات میں اردو کے شعبے جات ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہندوستان اور خاص طور سے تلنگانہ میں اردو پڑھنے والوں کی اچھی تعداد ہے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی 2020 میں 5ویں جماعت تک مادری زبان میں تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس سے اردو کی صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے، اور جن گھرانوں سے بچے اردو بولتے آ رہے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم اگر اردو میں ہو تو اردو پڑھنے لکھنے والوں کی ایک نئی نسل تیار ہو سکتی ہے۔ ہمارے تدریسی نظام میں روایتی کتاب، قلم، بورڈ اور چاک پیس کے بعد اب عصر حاضر میں جہاں تدریس کے طریقوں میں جدید وسائل کی جگہ ہے، وہیں اردو زبان کی تدریس کے عصری وسائل اختیار کرنا اور انہیں اساتذہ میں مقبول بنانا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حالات انسان کو جینا سکھا دیتے ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ سے کرونا وبا کے سبب جہاں عمومی طور پر زندگی کے مختلف شعبے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، ان میں تعلیم کا شعبہ اہم ہے، اور گزشتہ 6 مہینوں سے تعلیمی اداروں کے بند ہونے کے سبب طلبہ کو تعلیمی نقصان سے بچانے کے لیے ہمارے نزدیک دستیاب وسائل کے ذریعے تعلیمی سلسلے کو عام رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اصطلاح میں آن لائن تدریس کے طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کمرے جماعت کو انٹرنیٹ اور زوم ایپ اور دیگر اپلیکیشن کی مدد سے فون اور کمپیوٹر کے اسکرین پر لایا گیا ہے، اور اساتذہ اور طلبہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر تعلیم و تدریس کے عمل کو جاری رکھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ابتدا میں اساتذہ کے لیے مشکلات تھی کہ وہ تدریس کے جدید وسائل سے ہم آہنگ نہیں تھے، لیکن جب لازمی کر دیا گیا تو اساتذہ انٹرنیٹ، اسمارٹ فون اور کمپیوٹر کے استعمال سے واقف ہونے لگے، اور اسباق کی کمپیوٹر پر تیاری اور انہیں اچھے انداز میں پیش کرنے کی طرف راغب ہوئے۔ اقامتی اسکولوں کے اساتذہ کے لیے لازمی کیا گیا کہ وہ طلبہ کے لیے اردو کی نصابی کتابوں سے ویڈیو اسباق تیار کرائیں اور طلبہ کے مختلف واٹس ایپ گروپ بنا کر انہیں شیئر کریں۔ اساتذہ اس جانب کام کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذخیرے سے یوٹیوب پر مختلف موضوعات پر اساتذہ کے اردو نصابی ویڈیو دستیاب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح انٹرمیڈیٹ بورڈ نے اپنے جونیئر لیکچررز کو تربیت دی کہ کیسے ویڈیو اسباق بنائے جائیں، اور نصاب کا کچھ حصہ ان ویڈیو اسباق کی مدد سے مکمل کرنے کی تجویز ہے۔ ڈگری کی سطح پر اساتذہ کو کہا گیا ہے کہ وہ روزانہ ایک ویڈیو تیار کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کریں اور طلباء کو شیئر کریں۔ اس طرح کرونا ایک وبا کے طور پر ہماری زندگی کو متاثر کرتا رہا، لیکن اس وبا کے سبب جو نظام زندگی تبدیل ہوا اس نے ہمیں تعلیم کے شعبے میں انقلابی تبدیلی لانے کی جانب توجہ دلائی، اور ہمارے اساتذہ تعلیم کے جدید وسائل کی جانب راغب ہوئے۔ اردو تدریس کے عصری وسائل سے ہم آہنگ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اردو زبان و ادب پڑھانے والے اساتذہ کو ٹیکنالوجی سے دلچسپی ہو، اور اس کے درکار تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کا ذوق ہو۔ اساتذہ کے لیے لازمی ہے کہ وہ کمپیوٹر کے MS آفس پروگرام میں اردو ٹائپ کرنا سیکھیں۔ اس کے لیے کمپیوٹر میں اردو یونیکوڈ یعنی جمیل نوری نستعلیق
फॉन्ट की शमूलियत और इस्तेमाल सीखना जरूरी है। अपने सबक को पावर पॉइंट में तैयार किया जाए, जिसमें तहरीर के अलावा तस्वीर का इस्तेमाल किया जा सकता है। पावर पॉइंट को कंप्यूटर या फोन स्क्रीन पर चलाकर असातिज़ा अपने ऑडियो वीडियो की शमूलियत के साथ उर्दू में मियारी असबाक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मश्क की जरूरत है। ऑनलाइन तदरीसी मवाद की तैयारी में मेयार अहमियत रखता है। अगर यूट्यूब पर अच्छी आवाज, साफ तस्वीर और खुशखत तहरीर के जरिए वीडियो बनाया जाए तो उसके बनाने के मकसद की तकमील हो सकती है और तालिब इल्म इन वीडियोस को शौक से देखेंगे। इसके साथ ही वीडियो असबाक चूंकि एक तरफा राबिता होते हैं, इसलिए असातिज़ा के लिए लाजमी है कि वो सबक इस कदर जामे, मियारी और आसानी से समझ में आने वाला बनाएं कि तालिब इल्म को मजीद सवालात की गुंजाइश ना रहे। अगर तालिब इल्म सवाल करना चाहें तो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने के बाद तलबा से कहा जाए कि वो अगर कुछ सवाल हो तो व्हाट्सएप में पूछें। जदीद वसाइल ने कमरे जमात और तालीम को हमा वक्ती बना दिया है। जूम या गूगल मीट कमरे जमात से उस्ताद और तालिब इल्म एक साथ देख सकते हैं। अगर उस्ताद उर्दू पावर पॉइंट बनाकर सबक पेश करे तो मियारी सबक पेश हो सकता है। जूम में शेयर स्क्रीन के तहत हम अपने फोन में मौजूद कोई भी किताब का सफ़ा तलबा के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर पेश कर सकते हैं। उर्दू तदरीस के जदीद वसाइल में असातिज़ा को चाहिए कि वो तदरीसी मवाद को कंप्यूटर पर तैयार करके उसे PDF की शक्ल में तलबा को फराहम करें। इसके साथ अपने ब्लॉग बनाकर कंप्यूटर में महफूज कर दें। गूगल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सब कुछ दस्तियाब है। असातिज़ा को इन पेज सीखना चाहिए या उर्दू में असबाक की तैयारी सीखना है तो वो यूट्यूब पर मौजूद मुख्तलिफ मालूमाती वीडियो से इस्तेफादा कर सकते हैं। तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसकी मदद से उर्दू सिखाई जाएगी। इसके लिए तदरीसी मवाद और वीडियोस ऑनलाइन पेश किए जा रहे हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की वेबसाइट पर उर्दू सिखाने का कोर्स रखा गया है और उसके लिए आवाज और तस्वीर की मदद ली गई है। असातिज़ा अगर कुछ इख्तराई काम करने का ज़ौक़ हो तो वो उर्दू तदरीस को दिलचस्प बना सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान गूगल फॉर्म की मदद से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेज के असातिज़ा की जानिब से उर्दू में मालूमाती क्विज का एहतमाम किया गया है। असातिज़ा अपने निसाब की मदद से क्विज तैयार करके तलबा को भेज सकते हैं, जिससे उर्दू सिखाने में मदद मिलेगी। स्कूल और कॉलेज की सतह पर तो उर्दू तदरीस के जदीद वसाइल के इस्तेमाल की मिसालें पाई गई हैं, लेकिन जामियाती सतह पर तलबा को रिसर्च से मुताल्लिक़ काम तो ज़्यादा नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन वेबिनार, मुशायरे, मुज़ाकरे और माहिरीन के इंटरव्यू पेश हो रहे हैं, जिससे जामियाती सतह के तलबा को इस्तेफादा करने का जरूरत है। उर्दू असातिज़ा को इंटरनेट पर मौजूद उर्दू किताबों के ज़खायर से भी वाकिफियत ज़रूरी है। उर्दू किताबों का बड़ा ज़खीरा रेख्ता वेबसाइट पर है, जहाँ उर्दू किताबों के अलावा शोरा और अदीबों के कलाम का इंतखाब ऑडियो और वीडियो की शक्ल में है। इस तरह उर्दू लुगत और दीगर सहूलतें भी दस्तियाब हैं, जिनसे तलबा इस्तेफादा कर सकते हैं। फोन के प्ले स्टोर में उर्दू अच्छी किताबें और एप्लीकेशन मौजूद हैं। इकबाल और गालिब का कलाम, ई बुक और दीगर किताबें ऐप की शक्ल में हैं। उर्दू तदरीस के असली तकाज़ों में एक अहम पहलू असातिज़ा और तलबा का ऑनलाइन उर्दू रस्मुल ख़त का इस्तेमाल है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने तलबा को फ़ोन में उर्दू लिखने की तरगीब दिलाएं। गिरिराज कॉलेज निज़ामाबाद से आलमी यौम मादरी ज़बान के मौके पर एक इख्तिराई प्रोग्राम फ़ोन में उर्दू, घर घर में उर्दू शुरू किया गया था और कॉलेज के तलबा ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों और बाज़ारों में लोगों तक पहुँच कर फ़ोन में उर्दू इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाई। गूगल में अगर हम उर्दू में सर्च करें तो बहुत से उर्दू मवाद हमारी रसाई मुमकिन है। उर्दू विकिपीडिया में काफ़ी मवाद है। इस मवाद को मज़ीद बेहतर बनाने में असातिज़ा उर्दू अपनी खिदमत अंजाम दें। फेसबुक पर अपने अपने तलबा के ग्रुप बनाए जाएं और उन्हें उर्दू में लिखने और उर्दू में दस्तियाब वसाइल से इस्तिफादे के लिए राग़िब किया जाए। अभी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के मल्टी मीडिया मरकज़ की जानिब से उर्दू ज़बान में तदरीसी वीडियोस बनाए गए हैं। असातिज़ा उर्दू उनसे इस्तिफादा करें और अपने तलबा तक इन वीडियोस को पहुँचाएं। पाकिस्तान से एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी चल रही है, जहाँ यूट्यूब पर उर्दू मीडियम के सभी वीडियोस दस्तियाब हैं। उर्दू तदरीस में एक अहम मसला दुरुस्त तलफ़ुज़ की तदरीस का है। असातिज़ा उर्दू अपने निसाब को ऑडियो और वीडियो की शक्ल में दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पेश करें तो तलबा दुरुस्त तलफ़ुज़ से हम आहंग हो सकते हैं। इसके अलावा असातिज़ा उर्दू रोज़ाना फरहंग आसफिया के अल्फाज को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पेश करें तो तलबा उर्दू का अच्छा तलफ़ुज़ अदा कर सकते हैं। गूगल में लफ्ज़ के माने के साथ उसकी अदायगी भी दी गई है। देखा जाए कि वो अदायगी दुरुस्त है या नहीं।
प्लीज कंक्लूड करें प्लीज। हाँ हो गया, आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। तो बहरहाल जो है अहले उर्दू की जिम्मेदारी है कि जबान एक नामियाती शय है, अगर इसे बोला जाए, इसमें तालीम और तदरीस हो तो जबान जिंदा रहेगी। उर्दू का माजी जिस कदर शानदार था उसका हाल भी बेहतर है, और हम अपने अमल से उर्दू के मुस्तकबिल को संभाल सकते हैं। और दाग का ये शेर फिर यूं पढ़ा जाएगा, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में दुम हमारी जबान की है। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर असलम फारूकी साहब, बहुत ही पुरमग़ज़ मक़ाला आपने पेश किया। अब मैं यानी कि डॉक्टर हुमैरा सईद अपना मक़ाला पेश करना चाहूँगी, जिसका मौजू है उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में ख़वातीन का किरदार।